بالله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورجو كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بل مرجو كدوسو افمو لنبو نواتيني كنفني واتي kaba kodon so femo fiensro olufe nela wala vi technicien waraba jibla kulubali kuma galma balma ke mudu sila oba alebulo bama kono marjalo alflani ka afo katafra muhammadu buhari ka sagadam jara ambe fulidi ama e bara kono so ormo muhammadu jabi ambe afo wasabna nasra so muhammadu sibi youtube wala obe sulman wage bulo ni afo kuna foni jenzole sera ka bakar kulubali gabon sigira ka fara fodo kuma turi ka ambi foli duma internet nyama ba o bakari drame New York nalo sura ne sigile ka kodo so tanya radio befo aka jamali kono maliko ka kayirane anwa du bi kuna fono da sura minu masoni amina nyanyini ka wala todun kana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknisen warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yorajo kudun so salamu alayka wa alaikum salam ambe kudun so tanya mbefo bi ambe arabala kalumi namba lango arajaba malika jate biet le mwani kile sankalo ulungulana kiraboli maka kata madina sanji bakile sanji kemenani sanji binani ani sanji saba o kalo ulungulana kabe malika jate biet le mwa ani kile tokalo ambe deuxième mois kono biot le mois ni sabaye 2022 anga bi kuna fono kono anga mali ko anga lakana mo uye Mauritania fla ko di la sigide man tado ya de Mauritania la sigide de mawa ko o ka patrino ka selo ko fe o yaye o sembe turisia walela kuna fono o dabna se o la hala yawma anga mali kono tuni ka fo sede o ka chide sini alamsa no de Goodland Jonathan kwa ayre kangana sede o ka chide kwa kangana mali kono na kunye minye kuna funu una nyefoli ke ola hala yaula o kofesa minye anga mali akola hala yala chadi president ka fana kumana ka koko minye chadi forsu ulu bise katoya chumi kadaka ko minye saili kuma ya surutu ko mali ko terrorisia yere kulu ko abaju uka faba ko e malide kuna funu udabina se ola hala yawma o ko fesa awa min yere ye Burkina Faso olu fana ku ye ita dirizazi kriye uka jamana marabolo dola bamanti wale kacha marabolo minuna uye do faroka kuna funu udabina se ola hala yawma o ko maamuwa Niger kono ko lu sara ko bamanti jekulu yu mofa me ko maminu yu fa Niger yere kuna funu sirawla ko lu bora Mali de la ko kata dangarke ula kuna funu udabna se oma o ko fe minye Ameriki ni France onina ukumbe Malika ko kunai wala olu koniye kangare dake ka fo irisi kabe ki sendo
jamanaw ka ko la surtout ko Wagner no ye farafi jamanaw ye kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma. O kɔfɛ Turki président ko a ka taama a y'a kuncɛ a ma se Guinée Bissau bilen ko ka da ko dɔw kan kunnafoniw da bɛna se o ma. Emmanuel Macron ko a bɛna a ka candidature a bɛna a fɔ ko mars kalo tile 5 France kɔnɔ ye k'a fɔ k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye kunnafoniw da bɛna se o ma. Ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala to dunkan na insha Allah. An badenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal Segu Hotel Kaso kɛrɛfɛ cɔyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw ja bɛ to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunnabatɔ bɛ to ka sigojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal Segu Hotel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kibaruya ye ka da Mali al-Islamai kuloka. Mɔgɔ minnu b'a fɛ ka taa arajaba kɛ maga. Dana voyage ɲɛmɔgɔ so ko k'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye vol kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn o kama. Vol min bɛ wuli yan février kalo tile 20 ka taa magan jamana kan. Mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ye o jamakulu kɔnɔ u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn Dana voyage la teliya la sabu ka d'a kan sigiyɔrɔw dan sigilen don. Tɔgɔ sɛbɛnw ni warisaraw daminɛna danaya voyage la ka ban ka baaraw labɛn jogo kɛra sababu ye ka danaya d'a kan Saudiya jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 6 ka da ɲɔgɔn kan ni jɔnjɔ dili ye a mɔ danaya voyage jabala filɛ nin ka tɛngu BDMSA direction na ne maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa i bɛ se ka nɛgɛjuruku bɛ bama sira min fɛ o filɛ 20 22 24 25 walikele 76 26 26 26 walikele 76 28 28 28 voyage alala ye danaya minanfa an bɛ danaya vazi cɛdenw an bɛ foli di u bɛɛ ma ka fara Abatu Sauda kan Najola frère safunɛ 5 an bɛ u bɛɛ fo an bɛ dugawu k'u ye kati diaspora kɛnɛ kan an bɛ Amérique toujours an bɛ foli di Américains bɛɛ ma Ayise Damba an b'a fo ale ka dugu ye Tororo a bɛ Amérique Lamini Dukure an bɛ foli d'a ma Amérique a ka village Jafunu Jahadrom Mariamu Magasa an bɛ foli d'a ma Amérique a ka village Gogi ka taa se Umaru Sisoko an bɛ foli d'a ma Amérique a ka village Gogi Fatumata Kamara an bɛ foli di a ma Amérique jamana kan ale ka dugu o ye Cɛ Gambia an bɛ foli di Kadijatu Magasa an b'a fɔ Amérique a ka dugu ye Gogi Fatumata Magasa an bɛ foli d'a ma Amérique a ka dugu ye Gogi ka taa se Tata Makasa a fana ka dugu o ye Gogi ninnu bɛɛ bi Amérique Banjuku Jawara an bɛ foli di a ma Amérique a ka dugu ye Bululi Salimata Ɲamele an b'a fɔ Amérique a ka dugu ye Bamako Lafiyabugu Aïssa Dibasi an bɛ foli di a ma Amérique a ka dugu ye Gogi ka taa se Tijani Wage a ka village ye a bɛ Amérique a ka village ye Jara Laji
kamalendenw bɛ fo ye an bɛ dugawu k'u ye ka silamɛ kelen-kelen bɛ fo ka ɲini Ala fɛ ko Ala ka n'u bɛɛ bɛn se ma fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la Ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la. Awa bi dugu jɛra an sɔrɔla ni kibaruya ye kibaruya min kɔni a bɛ dusukun ngami-ngami n'o y'an baaraɲɔgɔn ni awa an ka dɔgɔkɛ Mamadu Jaabi ale dɔgɔkɛ n'o o de kɔni awa kiban kɔnɔ ye Ala ye o ka kalifa minɛ na n'o de Docteur Ali Jaabi ale yɛrɛ kalan kɛ k'a ka doctorat passé Makan jamana kan Madina ko bana in ma kɛ i n'a fɔ bana mɛnenw kɔni ka antanyana sɔrɔ ko nin docteur denmisɛnnin don mais maa ma jiginin kun don arabitatu duwati ye bɔli min kɛ Kulukoro semaine 2 tɛmɛnen kɔnɔ ara ma mɛn kuma laban an n'a fɔ ale yɛrɛ de kumana maaw fɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ kodonso tɔgɔ la a ɲɛmaayaso tɔgɔ la arabitatu duwati ɲɛmaa bɛ service la o tɔgɔ la ka ɲɛsin Bamakɔ bureau ma ka ɲɛsin kibankaw bɛɛ ma ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ ma ko banbaatɔ in Ala ka hinɛ la Ala ka yafa ma Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka aw ɲɛrɛɲɛ k'an ta doma kɔnɔ saya n'a bɛ maa to k'i kalannen don walima k'i place ka bon ninnu dɔw tun bɛ dɔ kɛ mais Ala ka latigɛw don o kɔrɔ ni lajɛli sera dɔrɔn o ye taali ye sinon arabita ye bɔli minnu kɛ Kulukoro kɔsa in na ko cɛ in ale de kɔni ye fɛnw di quoi ka kuma wala an bɛ Ala deli Ala ka an hinɛ a la k'aw ɲɛrɛɲɛ ka an ta doma kɔnɔ ko janajaw bɛɛ bɛna kɛ sini alamisa selifana salo kɔfɛ kiba ale kɔnɔ yen nɔ o kɔfɛ an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔ min y'an ka jamana ko ye an ka Mali kɔnɔ a yirala k'a fɔ Mali an ka lasigidenso Mali an ka chef d'état-major walima an ka sɔrɔdasiw a chef d'état-major k'u ye Mauritanie 2 di a n'a kɛ u y'a di Mauritanie lasigidenso ma Mali la comme kunnafoni la o m'o sɛbɛn a la u y'a sɛbɛn de ko Mali chef d'état-major k'u ye Mauritanie 2 k'u y'a di lasigidenso ma Bamako ye ko Mauritanie 2 ko jalakili bolongoni ɲɛsin b'u ma k'a fɔ k'u sen yera i n'a fɔ terroriste wale la ko an ka lakana maaw ye patrie min kɛ Segu mara la ani Moti ni Baɲangara ko tɛgɛda kɛra ninnu kɔni kan an ka lakana maaw kɔni ka patrie kɔni na i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min na o kumana ko o kun ye maa 19 de minɛ terroriste la o kumana o ye Mauritanie maa 2 a nana kɛ o yera la u y'u di Mauritanie a lasigidenso ma a nana kɛ o dir'o de ma kɛrɛnkɛrɛnna faaba la yen nɔ ka da kan waati na Mali kɔni b'a ɲini ani Mauritanie cɛ ka ɲɛ waati tɛmɛnen o kumaw cayara ko Mali kɔni ye Mauritanie maa dɔw fa mais Mali ko ale nɔ tɛ ko na kɛ n'a fɔ juguya labɛnnen nin waati na ninnu kɔni minɛnen Mali lakana maaw k'u y'a di Mauritanie kɛrɛnkɛrɛnna u yɛrɛ ka lasigidenso a na kɛ a dira o de ma ka da kan nin baara ninnu kɔni kɔnɔ k'u sera ka moto 34 an ka lakana maaw y'o de minɛ Bamanti jɛkulu maaw bolo ko moto 15 wɛrɛ k'olu détruire bomu minnu n'u bɛ to k'o exploser o segin ko ka tɛgɛda kɛ olu fana kɔni kan min y'an ka lakana maaw ye ko u bɛ ka monter pisage la nin waati na i n'a fɔ kunnafoni ye a di cogo min min y'an ka lakana maaw ye ko Minaka mara fana na ani Tumugutu k'u bɛ ka baaraw fana kɔni ka a larawuli kosɛbɛ k'u ye tɛgɛda kɛ Bamanti dɔw fana kan ye k'u ka kan dɔw k'olu détruire ka mɔbilikisɛ dɔw fɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min waati tɛmɛnen ninnu kɔni kɔnɔ wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen وكتبت به رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم awa min ye sedaw maaw ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ min ye Nigeria président kɔrɔ Goodluck Jonathan ko a kan kana Bamako n'o ye sini alamisa kunnafoni yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko a kɔni bɛna kɛrɛnkɛrɛnna an b'a dɔn k'a fɔ a kun ye min ye kalafiliw bɛ se ka kɛ waati jumɛn kɔnɔ ani u ni Mali lakana maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn na ko a nakun ye o lahalayaw de
kadaka amba do ka fo siraw yara nyama nana akuf adu kuno anyale ka kuno funifo ale ko minye angalla kana mawno ya anga autorité yi kono ko bise ka kalotan fla ko ke fanga teme fanga ko bise ka teme kalotan fla wala kalotan fla ko fanga teme fanga ko bise ka teme o bise ka bemse ka ko la kwa akele ko kuma fo kuno fun dilo akele ka kuno fun tingala nga jamana marabulo nyemo sogel ko gala mega ko nimbe kono aketi ale o fanga mo yiwa ale o telephone changa autorité mo ube kuma fo media woro la kerefe aminu yere ko nyemai ngani aminu mbaw la to fo kana fo bita fo media o de la tuno ko be jamana min kunga ngani amin ba awla awde kango ci la se o media international de la se roywa ka soro jamana de nyere ta kono ko kalama o mara kuma kon bo la hala endila ko koni awusulendo minye ma chama kon mi kayira ko mi yanga autorité nunye o kana foi bo kerengrena sanduri wanna do ko fo ko ga temenai kada ka to be mo papa tata o bina ta bela Niger ni to ko da nuna teboy o nu ya ni nombore mamnu bise ga barake o bi ro jamana sorotu o mona ko na manya nando na gele kono ko minu be fangana sa o kale ka ko inkli adili duya min be ko boti ka jamana josi basma jelenga kuno foni do ko ni ko fo arbi musore wole o yotu fo kada ka ko manu ga jamfa kulu afere ka bo ube papa paketa ndoro nu ya do dele min do nakasu robu to belene amina nga minonchi abeta ubitote onu ya ni fanga kurana no ni mi nyon kan fo doni o ba toro banga frontière la kaba ube do njogo soro o mono ka plan nun chamanyo o sedo ko nga chire sini abedo bamako ni jabu labana mina ni bengara minuna kuna funu no fora o fora nada jamatluka wali bisa amala de dele wadanyuma ala ko kana bal maslano bella jele wasbah fi hubb al-awtan qulu ma'ana bismillah 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 حملت القلم وكتبت به رقما bismillah حملت القلم وكتبت به رقما min ye Chadi president Mahamadou Idrissa Déby ale wongo ko Mali ko de terroriste jabalay sahel ko be ko Mali de terroriste jabalay ko luka jamana no ye Chadi ko luka benyonya no olu koni no lu ni Mali benana ani oni ko Chadi bi do fara ka force ka minum be Mali la kasike ble tola kula kunfri koni Chadi ni Mali ni oni benana ko Chadi ka force minum be Mali kono kale bi do fara jama jmenka ko minum bi kasike ble tola kale bi do fara ko renforcer Chadi president ni de fleka boko au fond mi ye déjà debi dengenye ale kono ko luka pro sorasu ko lu de kwani torosu kala nyimo ye sahel ko abna fo sisimbi ke olu de ka torosu kala la sahel ko kadaka abna fo luka mo bakele ni kemefla olu de be awa sahel ko ya anaka minu be takobala walma no be mismanaw walma no be azir senglaw ka jamfa tona ko so Chadi president akonga kuma ngara tande phrase kele ka fo ale ni takuba jokulu ko lu kon mina bo anga jamana kon konona na ale fana bi kan ko en fo ka fo ni Mali sona ani oni sona ko ale kon mbe aka force ko obamba anga jamana kon o konona na ko ba kuma re datu surutu mawre ti refi ifa fa ba ko nyefanye flo ifa fara masitado mamindo o maka mfende masuma nga president fa ya flo anyere demo anda hanna ma ko minu ngara kara anyere demo ni yonche mauta fa ba alisa nyema dono ni ko onga jamana turusiya jabalai ere fa fa to nyema dono ka boko nyefo moyi malera manga tandi numa ble wala yara kata nobita nyana boy romi kata anyana boy ale fana ko anga jamana de turusiya yere ko de ajetigila yere Idrissa Déby adenge akakuma okera tani wali bisa amala de deli bodanyuma ala ko kana bal maslano bella jele bismillah bismillah
بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم أوامين أوني ko Amerique ni France nyanyami tomba nyefe ko ongo Wagner ko halibo ko kuma de buda ko Wagner ko Mali kono ko ani Central Afrique kuno akuma fo nyonya bewa o ka nyonya na ka kuma tara bolini ndeka ko Wagner ka société ko de kema kana ka mobla kerengara na Central Afrique ani Mali ko mi nyere ye nunu ku ka bara de ko ka civil ko ko lu fara wala uyo kuma de fo o ka kuma konna kerengana ko Central Afrique ko mi ye irisu olu fana buka ko woni ka ademanti ko irisu kala sigide min be oni nay kala fana kuma na oni nyefe o mamuru matani duru kerengana ale konni ye kuna funi dike wala olu kada gane jete miner France kala sigide ale de kuma na oni nyefe kafo ko mimi tase civil matani flama ko lu sara ko kera benyana ko ayrala kafo irisu ka Wagner ko de yolu fa ina fo Central Afrique o kon konona wala kuma na ale kon mi ko de fo e kuma na ale kon ga kuma kon na ko mi ye Wagner nu o ko keme ka minu de do ko keme ka minisika ko lu bali aka barala femi Central Afrique re konoy ko keme ka minu dudu yoro lay ko ko lu bali o ka bara kono nana ulawana ka fo ko ne jete minake ko mi en kana gele wale ani ka tuga ko ke ko de koni nye awanunu nga barai ka kumbe ko ka se ka mauka du kolo soro ka tono baw sorala wala no Wagner na anyoy ne frazi oni awa America ka kuma de oni ale konina o de sen de l'Amérique rek la sigde fona boraka ka kuma kon fo ko lu konin kamana gane do ko sebe ko lu konin mi ka don ka fo doniyawla ka fo Central Afrique awa femi ko uni Wagner u bolo bi nyom bolo ku ka bara kon nge nyom fe ku bi ka mado kon ko ka dangar ke ulula wala o mona ko famba ko de maminu minu koni olu bolo minu koni bolo langulondo wala minu koni bolo langulondo ko be ka dangari ke olu de la ulawana ka fo ko kuna foni cementia do bolo ko Wagner e mamin faka ka ta ma bisawaye maminu mami umabo oni be Central Afrique dugudo e o America fana ka chebo o konga kuna foni olu koni mi ka fo tene o de ko so ko ni nje kulu no lu era ka fola ko lu koni mi na ka siraya de do mawni nyonche o ti haramade ya hake o ka kuma no to lu kolosi wala o to lu kolosi de ko bi ko o de ke wala minisika fana min be o teka ka bara o ke kanye ko keme ka minu konindo uni nyonche ni ne jete minake ubo kuma chamo ndilai irisu fana ga diplomasi be onina ale fana bora ale maso kuma konima wala ale maso kuma konima ka fo olubi kani monu fo ko irisu yara de surasu be minu be mau entraîner ina fo olu to fana buka surasu blaka ta jamana wera la tomi ka tu entraîner olu ni Central Afrique red mawde bena akoka awere ka mawbi jamana wera oni jamana wera min na ko anolu ka barake abe kuma fana chaya ola o mana olu koni ko akari jamana min ba feni min ga barake ma bisaka ma balola wa akaro nolu ka barake o mana olu fana yo o kuma koni fo o mana ko koni beni la halayna wali bisa ambe ala de dele bodda nyuma ala ko kanam balma islamo bella jele bismillah 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 hamaltu alqalama wa katabtu bihi raqman raqma bismillah hamaltu alqalama wa katabtu bihi raqman raqma bismillah rafa'tu al'alama bismillah hamaltu alqiyama bismillah rafa'tu al'alama bismillah hamaltu alqiyama qulu ma'ana bismillah bismillah فاحذر من شيطان يا قلب ni Niger kono ko mamuwa olu sara dimasi temene ko atanta flala ko marama fentiri minu yake kuna foni na ko lu bora Mali de la ko kata yoro minu ko tilaber o marala no Niger sidi dugu doye no e frontière da sama dugu do kele no e Mali ni Niger ani Burkina Faso olu do ni nyonche ko dibito do kuma na dibito mi bo tilaber marala
ale kɔni ko ni banbanti wale fila min kɛra ko maramafɛntigi de y'a kɛ k'u bɔra Mali de la k'u ye dugu dɔ bɛ ko Tiza Goro k'u y'o fɔlɔ de attaqué k'u ye maa 3 faga walima ka taa se maa 4 ma ko kɔfɛ k'u taara mobili dɔ attaqué ko mobili bɔtɔ kun don Ɲame bɔtɔ kun don Ɲame o kɔnɔmaw k'u ye maa 17 ka taa bila maa 18 na k'u y'o faga o kɔnɔna na k'u ye maaw de bɔ u ye cɛw bɔ wala ko ka olu kɔni ko k'olu faga ko dibite yɛrɛ ka kuma na ko ale balimakɛ o denkɛ ko o bɛ a la ko maa 8 wɛrɛ k'olu kɔni joginna mobili yɛrɛ ko dimanche salifana kɔfɛ a bɔra Ɲame maaw taara ka sanni kɛ sugu la n'u ka bololaminɛw ko dugu 4 bɛ sira la maa ninnu kan ka jigi mobili kɛmɛ ka dugu 4 maaw de ta i n'a fɔ kelen ka maaw lamɛn ko maaw ye kuma fɔ cogo min ko maramafɛntigi minnu ye nin kɛ k'u ye cɛw faga cɛ minnu bɛ mobili kɔnɔ o kɔfɛ mobili yɛrɛ mɔgɔw bɛ se minɛn minnu ma k'u y'olu ta o tilalen sa mobili u ye ta minɛ mobili yɛrɛ la k'u ye ta minɛ mobili la 2021 kɔnɔ ko min ye bamantiwale maaw k'u y'u ka ko caya surtout Niger kɔnɔ novembre kalo tɛmɛnen k'u ye maa 69 u y'o fa Niger yɛrɛ lakana maaw la o kɛra Niger marabolo dɔ la le 15 mars 2021 kɔnɔ k'u ye maa 66 fana faga olu tun bɛ mobiliw la k'u fana kun bɔtɔ don sugu kɔnɔna na fana kɔfɛ Tilaberi mara kelen na k'u ye maa minnu ko Tilaberi ye mara ye ko ale kɔni bɛ se kilomɛtiri 10 4 mètres carrés Niger ni Burkina ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu Bazoum tɛ bɔ ka kuma ninnu foyi la i ka jamana maaw bɛ ban hali bi u ka baaraw kɔni to ko baaraw taabolo ka ɲi ni Tchad président ko Mali ye terroriste ban Mali kɔni ta bɛ ka nɔgɔya fagali kule Mali yɛrɛ de bolo danbɛ a ta kɛsɛw ka ɲi u bɛ fɔ a juguman yɔrɔ de la n'a ma kɛ ta a tɛ ban wala ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli wadda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen bismillahi rafatul alama bismillahi hamaltul qiyama qulu ma'ana bismillah 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 Burkina Faso u ka lakana maaw k'u ye état d'urgence kɛ u ka marabolo dɔw la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na u yɛrɛ ka lakana ɲɛmaa don ko Amidou Sori a ka kunnafoni na ka bɛn kunun tarata ma k'u ye dɔ fara kɛrɛnkɛrɛnna état d'urgence kan k'o bɛ daminɛ sibiri nata le 26 février ka taa bila alamisa la le 26 mai 2022 kɔnɔna na ka sababu kɛ fɛn min yɛrɛ ye bamantiwale maaw n'o ye couvre-feu maaw kɔni a yɔrɔ minnu ni lakanabaliya kɔni bɛ yen i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min o yɛrɛ ka fɔ la ko yɔrɔ ninnu kɔni kamanagankow b'a ko la ka d'a kan maaw kɔni bɛ taa bamantiwalew bɛ kɛ yen o mana kangɛrɛw kɔni dara maaw kan ka don ka bɛn waati min ma ani u kan ka bɔ ka bɛn waati min ma walasa lakana maaw u b'u ka mɔmɔli kɔni kɛ walasa u bɛ tɛgɛda kɛ bamantijɛkulu kɔni maaw ka fɛn min ye Burkina ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت ko Faransi jamanaden maa 4 n'o ye Faransi surasi dɔw ye k'u ye tɛgɛda kɛ maa 4 kan Centrafrique o maa 4 k'u kun bɛ olu ka baara kun ye ko ka ONU ɲɛmaa dɔ kɔlɔsi Faransi yɛrɛ ka kunnafoni siraw la ale ko k'ale ka surasi 4 ninnu k'u aratera tɛnɛ tɛmɛnen o salifana sali waati banki n'o ye Centrafrique yɛrɛ faaba o avion so la ko kungɛmɛ ka maa dɔ kɔni accompagné n'o ye ONU yɛrɛ maa dɔ ye ka taa avion so la bangi
ko ni maa ninnu minnu yɛrɛ kunnafoni di faransi u ma sɔn k'u yɛrɛ walawala u ko ni maa 4 ninnu harimi k'u minɛnen don Centrafrique lakana maaw bolo wala Centrafrique lakana maaw bolo ko dun y'a sɔrɔ min ye kunnafoni kun bɛ ka munumunu réseau kɔni kan k'a fɔ faransi ka nin surasi 4 k'u kun b'a fɛ ka Centrafrique président de ko k'a janfa faga wala ko kun b'a fɛ ko k'a janfa faga de n'o de ye Touadéra ka d'a kan a bɛna fɔ o bɔtɔ o kun b'a fɛ ko kun b'a fɛ k'o janfa faga de wala k'aw maa ninnu fana ko kɛlɛminɛn dɔw kun b'u bolo o minɛnu u la o minɛ waati o fana voyage tɔ kun don kulu wala o b'a fɛ k'u ɲaami nin na ko kun b'a fɛ k'o janfa faga Centrafrique mɔgɔw y'a faamu ten de wa u ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ faransi surasi 4 y'a dɔn olu ka communication ala ta kɔfɛ o bɛ Russie bolo nin waati in na wala o de kosɔn o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ yen faransi hakɛ kɔni ne y'a kɛ mɛna a taara Burkina ten an ka kuma in don n'ala sɔnna a tɛ bɔ Mali la ka taa jamana wɛrɛ foyi kɛlɛ a bɛ dan Mali ta ma insha Allah an y'an sara ala la wala an bɛ nin fɔ o y'a sɔrɔ an t'a dɔn Russie bɛ na an b'an jigi da ala de kan fɔ Russie bɛ an jigi ta k'an jigi bɛ ala de kan parce que ni ala ko a b'i dɛmɛ a bɛ maa dɔw bila ka n'i dɛmɛ i yɛrɛ t'a dɔn u b'i dɛmɛ cogo min o maaw kɛra maa ye wala ala de kɔnɔ an k'an jigi da ala de kan ka ala wele hali bi jamana in janfa minnu siri b'a la ala ka jamana in ala ka a tila la ni maa 4 kɔni faransɛw o minɛna an b'a dɔn waati jan tɛmɛnen u yɛrɛ ka gariw ye mugu wuli faransɛ dɔw la ka da o waati ninnu de o kɛra Cadi o fana dɔ kɛra Bangi ye fana tuguni o mana ko kɔni durulen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan faransi bɛ misima tɔgɔla ye minisika mais u ma da u la olu kosɔn olu yɛrɛ kɔni tɛ k'u jate bilen ko kɔni bɛ nin lahalaya na wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen يا قلبي يا طوابناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلبي يا طوابناني لا تكتب غير الإحسان لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان Turki président ko a y'a ka taama kun cɛ a kun kan ka se Guinée Bissau mais ko a ma se a Guinée Bissau président wele ka na Sénégal a n'o ye ɲɔgɔn ye Guinée Bissau jamana denniw koloni ko kana a bɛ ɲinɛ a ka sabara kɔ ni patron k'i ka na o bɛna dangari k'ale yɛrɛ la a ka jamana kɔnɔ yen a welelen ko a nana yen o ye ko tɔ kun cɛ ye o kumana ko Erdogan ni teliyara ka taa a ka jamana na ka d'a kan ko ɲɔgɔnye dɔw bɛ yen u kan k'o kɛ video fiɲɛ sira fɛ bi araba ani NATO mɔgɔw NATO jɛkulu mɔgɔw ko a teliyara ka taa bɛn ni o ye i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ko min ye Rajab Erdogan k'u ye stade ba dayɛlɛ Sénégal u y'o tɔgɔ da Ablaye Wade la n'o ye ballon-tan-terrain ba o kumana ko cɛ kun bɛ Guinée Bissau président kun bɛ ka fara Sénégal ta kan ko ka fara diɲɛ ballon-tan na ɲɛmaa caman kan ko ballon-tan yɔrɔ min ni maa ba 50 bɛ se ka don a kɔnɔna na ko wari min taara a la euro wari miliyɔn 238 ko ɲɔgɔn de taara a kɔnɔna na wala no o ɲɔgɔn de taara a kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min ko min ye Turki o société dɔw de ye a yɔrɔ in jɔ Turkiyɛnw olu de ye a ballon-tan-yɔrɔ ye k'olu de kɔni y'a jɔ a marché a kun b'o olu de kɔni bolo i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ko ne jateminɛ kɛ 2021 kɔnɔ ko sanni feere Turki ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ k'a taara se dollar wari miliyɔn 500 ani miliyɔn 40 o bonyanko ma o kɔrɔ ko do kɔni bɛ ka fara ka taa dɔ bɛ ka fara ka taa i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Saudiya jamana k'u fana ye fɛti o Saudiya jamana sigili sen kan ko an sera san 300 ma wala dawlatu Saudiya a san 300 k'u ye a fɛti kɛ kunu u ye tɔgɔ min bɛ da la ko yomu tasis n'o ye jamana sigilen fondation ka Saudiya jamana n'o de Al Saudi o kɛra o ka amir bolo Muhammadu bin Saudi k'o kɛra février kalo san 1727 wala n'o ye 1727 o kumana k'a fɔ o kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ka surun Riyadi la Riyadi min yɛrɛ faaba ye nin waati na o de kosɔn ko wuran bɛ ale kɔni y'a ta k'a kɛ don férié
sango sana don woni sera ni watina o ba don feriye ka foro yɛrɛ ka jamana yɛrɛ le 23 septembre sango safana ko bo o fana ko o fête kɔni kɛ ina fɔ kunnafoni ye a di cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen olu ka jamana sigira diinɛ de kan wala suhudu nu nalen fɛn min ye alu seeki olu y'a alimami kundakaw ye alu seeki wala hakila muhamadu bun abdulwahabu ka bɔnsɔn wala rogotuba ko wahabiya alwahabu o ye ala tɔgɔ dɔ ye ko nili masa abdul wahabu nini masa ka jɔ masa min b'a ni a t'a kɔfilɛ a mana k'a fɛn fɛn a b'a di a ta tɛ ban tɔgɔ ɲumanba de ye wahabiya ye ne b'a dɔn wala alwahab abdul wahab nili masa ka jɔ an bɛɛ dun b'a fɛ ala k'a d'a ma de ni maa min t'a fɛ ala k'a d'a ma o k'a sen bɔ ala kɛ wala o de nana o kumana ani wurakɛ in o ta ye ala ta ye min ye ala kɛra ta ye min ye nin fana ta ye fanga armée o bi jɔ jamana bi jɔ ka cogo juman wala o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ta diinɛ ko kalifalen bɛ fan dɔ la min yɛrɛ ye a kɛlɛko n'a a pratikeli ko o kalifalen bɛ awa ninnu fana ka bɔnsɔn na sɔrɔya sigira o lahalaya de la ko kɔni bɛ nin cogo in de la ko a san 300 o dafara i n'a fɔ u b'a fêter sango sa cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله رفعت imala makro ko abina ka kanida abina afo ko abina ke me kalo tli turu no me kalo nato franci ko Marseille wala walma Marseille ne arabu ba wolete ko jiyaw ba la biso atake ko aka parti mode bu kan kuma info kada ka bu ka da sumu ke aba ka nyine ka victory soronga ya ambi ka dachi toujours amba coup de point kada ka ngania bala kuma fe ka jamfa bado de ke ora ka campagne do afti jo anya nin ka ka soro fu mali fer la makro masa pa albi anga do ke ban o man albi anga anata be fanga na re kada ka albi fana ni minum be ko barga to ale fana na katamolu ka doniya menu fana ba kanida ko la bile ko kon ngani ya bala ka fo me kalo na tay marsi kalo kle duru ko bi so nga minye aba ta ke Marseille ka yira ka fo abini kambo jamana nyema nyirina ina fo kuna funu ye adi tumi wali bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kanam balma islamo bella jele qulu ma'ana bismillah hamaltu al-qalama wa katabtu bihi raqman bismillah hamaltu al-qalama wa katabtu bihi risoka ministre de la défense ye kuma caman fɔ olu ni ikirani ko lahalaya la kunun tarata fana min yɛrɛ ye irisow ka parlement k'o ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna n'o ye Vladimir Poutine ye min ɲini fɛ Vladimir o man jan ɲɔgɔn na Vladimir o ye Ukraine président ye Vladimir o ye irisow ka président ye tɔnba fila o man jan o bɛ kɛlɛ la o kumana o sen fɛ sa Putin kɔni kɛlen ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna k'a fɔ jamana fila bɛ yen n'o bɛɛ kun ye Ukraine jamana ye k'ale y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya di u ma o de kɔni kɛra kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin Ukraine ma ani Européen kɔni ma o senfɛ Rusi fana ɲɛmaa ma da o la a labana k'a fɔ min y'a ka lakana maaw ye k'u ka jamana fila in k'o ka a kɔlɔsi Rusi yɛrɛ ka état d'urgence maaw ko depuis ninnu ye ɲalikɔrɔbɔ ye ni kɛlɛ wuli ni maa ninnu na ko maa min bɔra ka don olu ka jamana kɔnɔ k'a bɛ se maa 95,95 a b'o bɔ tile damadɔ ninnu dɔrɔn na maa 95 k'olu yɛrɛ kɛmɛ ka yɔrɔ labɛn u ye u ka territoire kɔnɔ yen ko min bɛ se poɲɛ 200 ani kɔ kɔni ma wala poɲɛ 230 hali bi u kɛmɛ ka terrain dɔw labɛn minnu ka yɔrɔ n'u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ Ukraine maaw fɛ ani Européen olu bɛ se ka bisimila terrain b'u ta ka na n'u ye fo Russie yɛrɛ bolo hakilisigi ni basigi bɛ yɔrɔ min na quoi Russie yɛrɛ ka ministre affaires étrangères kɔni kumana bi araba ko ale yɛrɛ ka lasigiden minnu bɛ Kiev n'o ye Ukraine yɛrɛ faaba ni yɔrɔ wɛrɛw
k'a kumasera k'u bɛɛ lajɛlen bɔ ka d'a kan u ka se ka lakana kɔlɔlɔ kan'u sɔrɔ nin waati in na a na kɛ ko kɔni a ɲagaminen don fo k'a fɔ a to ten wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Yɛrɛ ka fédérali ɲɛmaa dɔ bɛ lakanako kunna ale fana bɔra ka kunnafoni di kɛ ko ka maaw sera karimu yɔrɔ la ni RISI fana y'o minɛ 2014 ka fara yɛrɛ kan ko dɔw tun b'a fɛ ka église dɔ exploser maa minnu b'a fɛ k'a kɛ k'u ye tɛgɛda kɛ a réseau kan ko maa ninnu bɛ RISI nationalité de b'u bolo mais ko maaw don k'u bɛ diinɛ dɔ de la n'o fana y'u ka taabolo diinɛ wɛrɛ ye wala o diinɛ jɛkulu ninnu ko RISI kɛmɛ ka olu interdit RISI kɔnɔ ko RISI kɛmɛ ko o interdit ko maa ninnu de fana faralen don ɲɔgɔn kan o tun b'a fɛ ka taa Ukraine église orthodoxe bi yɔrɔ min ko ka se ka yen frappe ko mais yan'u k'a kɛ RISI ka maaw u sera ko ka tɛgɛda kɛ maa ninnu kan wala ani mugu ni kisɛ ani u tun b'a dilan ni minnu ye o yɛrɛ ka fɔ la u ye tɛgɛda k'u kan ka sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔni u ma se ka a kɛ ko o kun ye ka Ukraine tɔ ɲagami ka se ka basigibaliyaw nati o bɛɛ b'a to ko in bɛ ɲɛ bolo cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. RISI ka président Vladimir Poutine a ka kuma na ko hakilila wɛrɛ foyi t'olu la ka se ka u ka jamana lakana dɔrɔn olu kɔni ka jamana lakanani ani RISI ka intérêt ani RISI peuple ka intérêt k'olu k'o tɛ négocier dɛ k'o de kosɔn olu kɔni labɛnnen don fɛn fɛn kɛlɛminan ni jamana bɛ se ka lakana cogo min o de dɔw b'a fɔ ko kɔngɔ bɛ yen a bɛ tan i m'a ye Alassane ka yɔrɔ in na ko RISI tɛ puissance ye fo OSM placer mais RISI kɔni min ye kɛlɛminan a tɛ ka tulonko la dɛ a bɛ se k'a ka jamana ka a lakana cogo min ko Poutine a y'o kɔni de fɔ ka d'a kan ko ne tɛ jɛkulu ne y'u ka kɛlɛjɛkulu ye Europe ni Amérique bɛ jɛkulu min na o filɛ nin ko min na sisan o mana ko RISI baaraba de b'a ɲɛ ani danseba o kɛmɛ k'o de ta ka ɲɛsin olu kɔni ka sigidaw ma o de kosɔn k'olu kɔni ka sɔrɔsiya bundagu kan ani kɛlɛminɛnw ka se ka a narawuli ka ɲɛ k'u n'o baara bɛ ɲɔgɔn na dɛ o de kosɔn Poutine ka kuma na ko kɛlɛminɛn bɛ olu RISIw bolo ko kɛlɛminɛn b'olu bolo k'a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ maa si bolo diɲɛ kɔnɔ ka président y'a fɔ dɛ ko kɛlɛminɛn b'olu RISIw bolo ka sɔrɔsiw k'a ɲɔgɔn tɛ maa si bolo diɲɛ kɔnɔ président Kuturu yɛrɛ ka kuma don Vladimir Poutine a y'o de fɔ kula ko a b'a bolo dɛ wala ko ten a labanna k'a fɔ ko olu ye nin entraînement minnu kɛ nin waati in na ko bɛɛ b'a yira u ka armée ka ɲɔgɔn minɛ ani ni maa minnu faralen don ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya cogo min teliya la ko b'a yira k'a fɔ ko kɔni a yakubara kosɛbɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ko kɔni bɛ ta kɛlɛ kɔni a wulila kabasaw dugu minnu yɛrɛ kuma kun bɛ yen a kɛra a farala RISI dugu ka kaban n'o ye Ukraine yɛrɛ ye tubabu bɛɛ sigilen ɲɛna wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Ukraine yɛrɛ président o tɔgɔ ko Volodymyr RISI président Vladimir nin tɔgɔ ye ko Volodymyr o man jan ɲɔgɔn na ale fana bɔra k'a fɔ k'ale bɛ RISI wele ko RISI ka se ka ko in ɲɛnabɔ n'o ye Ukraine kɔrɔfɛ ko ye k'u k'a ko kɛ ni sigikafɔ ye ko sigikafɔ mana kɛ ni fɛn fɛn ye k'olu labɛnnen don o kama ko Ukraine président kɔni ka kuma na k'u kɔni ko kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ ko in na k'olu bɛ k'a faamu k'u kɔni bɛ RISI sun wala u b'a fɔ RISI fana ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko o ka se ka ko in ɲɛnabɔ u ka sigi tabalo kɔni kan k'olu labɛnnen don o kama o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni sigikafɔ de don o mana k'olu labɛnnen don o la wala k'olu labɛnnen don o lahalaya la i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min ale yɛrɛ kɔni ka kumaw na ko k'a fɔ dɔ bɛna fara gɛlɛya ka bilen n'o ye sɔrɔsiya n'a nasira RISI ka fan fɛ walima k'a fɔ RISI bɛna Ukraine yɛrɛ kɛlɛ ale yɛrɛ kɔni bolo ka a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ la ale yɛrɛ bolo RISI tɛna sɔn o ma halisa ŋaniya ɲuman b'ale yɛrɛ la ka ɲɛsin RISI ma wala mais européen y'a nɛgɛ k'a fili kɔlɔn kɔni kɔnɔ ka ban min ye Ukraine yɛrɛ ɲɛma a kɔni ko hali bi a bɛ ka ko jateminɛ n'ale ni RISI bɛ se ka teriya siraw tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka da mun kan RISI sɔnna jamana fila in ko k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya di u ma
o de koso ko RC ka nyema akoni wo amakuma flafa ka arme moye ko mana ko ko laben dron ni jamana fla ko la kana wala olu fana bo baraw de lay o ko ikran fana ko ale ka surasi minu surasu se groupe fembe ka damina sanji tani segi kata sanji oro ku be ku labene kala damina todo ku be ku labe o koro foronta damina nedo o mana ko fana yi wole bla aka surasi se groupe o ka damina sanji tani segi ani kata sanji oro ku bela gele fana ku ulabe o kata do surasi ala ni wati nun konen konona o kada kanie jetemineke o minu yere yi ma minu nolu ku yereta olu yɛrɛ kɔni ye Ukraine sɔrɔsiw ko ka jalakilita ko 24 heures kɔnɔ k'u ye loi violer a bɛ se siɲɛ 66 kɔni ma k'u ye kɛlɛminan dɔ u b'a fɔ min ma ko missile grade ko bɛ ɲini ka tile o y'o fana ci ko bɛ san 4 bɔ o ma deli k'o ɲɔgɔn ci u ni ɲɔgɔn cɛ o mana ko kɔni bɛ ni lahalaya na Russie ani Ukraine ko o lahalaya la wali bi sa an bɛ Ala de deli bodda nyuma ala ko kana bel maslamo bella jele bismillah rafatul alama bismillah hamaltul qiyama minye inore pe lu kon mi ka kuma lu re ka nyema do kuma na kunun trata lu kon go ku wina ambarko ku wino de da irisika kada ka kwa asona ka foni jamana flenga yere mo hornya bubulo ko kon mina ambarko de ta ko da irisika ko lamana ko ka ma do be min bita se ma kɛmɛ 751 ko lu ka kontu ko lu bloqué ani ko bal visa wala wala minnu bu ka dibito block kono nana kada ka ko Vladimir Putin muna asona ka fo Ukraine krefe dugu fla jamana fly ko kero ka jamana yi olu konin tay ko amarko me min ye kele o man far kana ola abika ke jinna Ukraine wal bisa anda Ala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele turgi president kumana akoko ali sale koni la benendo wala ka fo ale ba asembosi ka fola irisini ikra ni nyonche hanna soro ubini ka fili nyonga chema sa ko ai ko ale koni la benendo o kasi ka fo o kase ka ke ko mana ke chugo be ka bi mi fo nato mo ye ko ne ton mo ka tabulo kelinta ko ko njete minere turgi baro manu en namara toyo wala kuna ale reka jamana ci ka to ale farale mbuka suba jedo o mona ale buka jafando ku ka kanjole fo yaro ale ti do dabirina biyero be nyonyala antalo ni jabi jole mina bo ko kon meni la halayna wala bisa anda Ala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele sini fana kumana ale konen kumana Ukraine ko o la halayala ale irisi de defa ale ko maw ka wuli ka fo be amarko ka irisika ka fo ko muna irisi sona jamana flenga yara ma horonyama o kumana ko ka fo olubi amarko da irisika wala jamana minu ko olu fana maso oma mamu kumana sini ministre affaires étrangères tola bi araba kuna foni dilaw kele ka nyinga ko yali sini bina ambargo da irisika kadaka ko asona ninunga yere ma horanya mawa ale kono ko wati be ko sini bi o contrôle de la ambargo ko en ka da mauka mo kele nga wuli ka ambargo tayire ki bada de manauka o ko sini bo contrôle de la oro ko so ale kono ko sini gouvernement ko ale kono te ambargo en ke ko mi mise ka kelo bana ma do fraka ale won bulo ambargo yin solution te quoi voilà solution te kada ka en européenne olu de ko kuye ambargo wara kuyo oda irisi oninka voilà kuyo da irisika ezo era ka president ale oningo minye Kiev no Ukraine president ko benga mingu muni nyonche abenga borotoli kwa sababu boro odela ode mo wule kana le nyaal korbo faka jamanana ayet le joli ka be ka kumufe o ka le ka garanti dama ko haklito bengaina o toro la fo mu ci na na bola o mana ko minye benga mi ngumu ni nyonche kadaga kavri no ndobe o ka benga o ba do ba respecte o mana ko benga ngoni ci sababu ka bora Ukraine president la o de ba a responsable d'état ina fo Vladimir Putin
a y'a fɔ cogo min a ka kunnafoniw kɔnɔ wali bisa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko maa fila banfɛn tɛ yen irisi fana kɛlen ka ekran ni kɛ yɔrɔ ninnu k'u ta kulu a diyara jamana dɔw ye ko irisi n'a ka kan ko in ka ɲi kosɛbɛ o senfɛ min yɛrɛ ye a tɔgɔ yɛrɛ Santarafiriki jamana ale kɔni y'a yira ko o ka ɲi kosɛbɛ wala ko in kɔni ko a ka ɲi wala k'a ka ɲi ka d'a kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko in kɔni ka ɲi k'ale Vladimir Putin ka desɔn ale b'a a faamu wala ko in taabolo kɔni ka ɲi min yɛrɛ ye Nicolas Maduro n'o ye Venezuela ɲɛmaa ale fana ko k'olu ka soutien total ko bɛ Irisiw ka président ye a ye baara min kɛ ko a ɲɛna kosɛbɛ wala o kumana ko a ɲɛna ka d'a kan depuis 2014 ko kɔni bɛ ko in kɔni kɔnɔna na Centrafrique président ale fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko in kɔni k'a ka ɲi wala ko Irisiw kɔni kɛlen ka ko kɛta k'a bɛ kɛ sababu ye ka fagali bali ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka fagali kɔni ko k'a bali ka na gɛlɛya walew fana ka kɛ sababu ye ko olu kɔni jɔ a fɔ yɔrɔ ma ko Belarusiya n'o yɛrɛ Irisi kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ ye ale fana ko in kɔni ko ale y'a faamu ale fana b'a a ko bonya wala Irisiw ka nin desɔn in k'ale fana kɔni bɛ a ko bonya k'a sababu kɛ ko hadamaden ko kɔni don a sababu ye ko ka Irisiw kɔni n'u kisi Irisiw ka territoire kɔni kan i n'a fɔ Siri fana maa min kumana olu ka ministre des affaires étrangères tɔgɔ la ale fana kumana walima u ka ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ kumana walima min kumana o tɔgɔ la ale fana ko k'olu bɛ Irisiw dɛmɛ u fana b'u soutien u ka nin ko in kɔni kɔnɔna na ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ni Irisi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa kulu u bɛɛ dara Irisi ka baara la o de kosɔn fana k'u bɛ Irisi ko ninnu kɔni na Centrafrique a ma fɔ k'olu yɛrɛ Irisi kalankan daminɛ Irisiw ka kan wala an bɛna lajɛ monsieur Diaw bɛ yen Imam Diaw n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn sini dongobaru ma ko tɔ ɲɛ min ye Centrafrique a b'a walawala an ye insha Allah an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ hali bi ka hakilijigi kɛ k'a fɔ arabita tɛ duwati u kan kana kayi ko denmisɛnninw fana ka ɲɛnajɛ bi kɛ a la dimanche don joona ka taa se 10 heures ma denmisɛnninw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka ko 10 heures ɲɛ ka da ka 10 heures conférence baw bɛna daminɛ ka ko ɲɛ délégation na Bamakɔ monsieur Haidara minnu ni denmisɛnninw bɛ to ka catu concours kɛ waati bɛɛ denmisɛnnin fɛnw o yɛrɛ délégation b'a la ale fana bɛna denmisɛnninw bɛɛ welelen don depuis dimanche sɔgɔma yanni ka ko fɛn daminɛni ye olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ salle Masama Jabate la a yɛrɛ ye welekan bila ka na an k'a lamɛn insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nter denmisɛnninw a fɔra aw ye cogo min na n'Ala sɔnna ma o de don ni nin fɔra min kɔni kɔ ne da t'o tɔ la dɛ ka d'a kan an bɛna kisa dumanw k'o da kɛnɛ kan min bɛ an kalan k'an bilasira o dɔrɔn tɛ dɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna tila ka na ɲɔgɔn dan kɛ ne teri denmisɛnninw a cɛmanw a n'a musomanw olu ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲininkaliw jogo ɲininkaliw diɲɛ dɔnniya ɲininkaliw o dɔrɔn tɛ dɛ ka tila ka ɲɛnajɛninw kɛ kɛnɛ kan min ye farikolo ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni ka balon fili k'a bila son kɔnɔ jɔn tigɛ ka di Ala ka nin don ko o yira an na. Awa a bɛ kɛ dimanche joona depuis 8 heures o ka denmisɛnninw sɔrɔ yen inshallah Masama Jabate la bɛɛ welelen don yanni karamɔgɔw ka wajibibaw daminɛ kolonimi dansikɛ bi donkibaru la an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ se ma fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ min bɛ yen n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a olivulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zeyituni n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama
k'o sɔrɔ k'i farikolo kunu ye i bɛna lafiya i bɛna sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safinɛ duuru ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safinɛ duuru e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i kunu ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw tɔɔrɔw ka ca ayiwa aw donyɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safinɛ duuru aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama in n'i y'i kunale i ni kasa duman i n'o bɛ to ɲɔgɔn na ayiwa safinɛ duuru nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safinɛ duuru faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safinɛ duuru kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safinɛ duuru la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. Électronique Najola et frère min ye pano minɛnkow ye pano numéro suguya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u fɛ yen ka se batiriw dagabana ampulu ani convertisseurs ma ka fara o bɛɛ kan aw ka télé écran plat numéro suguya bɛɛ lajɛlen diɲɛ laban téléphone ɲumanw hali lampadaires nin bɛɛ lajɛlen qualité supérieure damandan de bɛ Électronique Najola et frère la cɛ ka fili t'a ban. Ayiwa bita tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu mago bɛ électronique minɛ qualité supérieure la Électronique Najola et frère filɛ nin ye Kayi suguba la rue Sunjata Keita immeuble Mamadou Diallo aw minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye nɛgɛjuru banban Laji Najo 76 01 16 44 walima Sori Najo 76 05 47 62 Électronique Najola et frère qualité ko kuma banaya alaikum yo kudun so baralawo salamu alaikum